बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। आज एक छोटी सी वीडियो जिसका मुनासिब रेट और बहुत बड़ी बकरियां, आपने वीडियो एंड तक देखनी है मेरे भाई। सिर्फ 8 बकरियां हैं इस वीडियो में, 5 और 3 8, सिर्फ 8 बकरियां मेरे दोस्त। आपको ये बकरियां मैं दिखा देता हूँ और इनका रेट आपके साथ शेयर करता हूँ, एक एक करके दिखाता हूँ, चला फिरा के भी दिखाता हूँ। रेट मेरे रियल होते हैं, मुनासिब होते हैं। कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप आना चाहते हैं तो मेरी लोकेशन सुन लें। डेरा गाजी खान मेरी लोकेशन है, चुंगी नंबर 5, बाईपास चौक, बिस्मिल्लाह गोट फार्म। ठीक है, नंबर ये जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ऊपर वाला, ये मेरा नंबर है। आप आने के लिए इस नंबर पर रब्ता करें, और अगर आपने कार्गो मंगवानी है तो ये वाला नंबर है, इस पे रब्ता करें। ये मेरे भाई का नंबर है शहद का। ठीक है भाईजान, मैं आपको बैक कैमरे से ये बकरियां दिखाता हूँ। सारी बकरियां कितना दिनों की गब्बन है और क्या इनका हिसाब है, खाली है, मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ। आप हमारे साथ रहें। माशाल्लाह मेरे दोस्त, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बैक कैमरे से, और ये बकरियाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हैं 8 बकरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान ये बकरियाँ नहीं, ये बछड़ियाँ हैं, क्योंकि मैं आपको हर तरह की क्वालिटी हमेशा दिखाता रहता हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त कहते हैं रियाज भाई हमें आप जो है ना छोटी लाटें भी दिखाएं, क्योंकि बाकी माल अंदर खड़ा है, बंद कर दिया है, सर्दी का मौसम है। मैंने कहा अपने दोस्तों को ज़रा ये बकरियां, तैयार बकरियां निकाल के दिखा दूं। और इसमें भाईजान एक बकरी सिर्फ 1 महीने की क्रॉस है, बाकी एक बकरी जो है ना, एक बकरी को 1 महीना हो गया, एक बकरी को 2 महीने हो गए, बाकी सारी 3.5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बकरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये देखें। तो बाकी हवाना भी बना चुकी है ये बकरी। और बाकी बकरियां जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बकरियां, एक बकरी ये सामने खड़ी है, ये 1 महीने का हो गया है, और इसके साथ बकरी खड़ी है ये वाली, इसको हो गया 2 महीने। बाकी सारी 3.5 महीने की हैं मेरे भाई। और बकरियाँ भी माशाल्लाह बड़ी हैं, फुल साइज़ वाली। क्योंकि दोस्त अब आप कहते हैं रियाज भाई आप छोटी लाट दिखाएं थोड़ी बकरियों की, तो बकरियां बड़ी हों, रेट कम हो, जैसे पहले दिखा देते वैसी चीज़ हो, बहुत अच्छे रेट पे आप दें मुझे। तो भाईजान ये जो आप देख रहे हैं माशाल्लाह, इसका आपके साथ मैं माकूल रेट शेयर करता हूँ। देखें ये बकरी अल्हम्दुलिल्लाह इधर कर ली है, और इसका आपके साथ सब का रेट शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये बकरियाँ फ़ौरन कॉल पे जो है ना लेना पड़ेंगी। खड़े थे उधर चले। और मेरे दोस्त ये बकरियां आपको चला फिरा के दिखाते हैं, एक एक इसलिए दिखाते हैं जो है ना आप लोग जो है ना जल्दी रब्ता कर सकें, आपको स्क्रीनशॉट करने में भी जो है ना आसानी हो जाए। ये नंबर 2 पे है, तो नंबर 2 पे ये बकरी दिखा रहा हूँ माशाल्लाह। पहले पे वो दिखाई थी, अब ये दिखा रहा हूँ। देखें नंबर 2 पे माशाल्लाह, ये देखें ये बछड़ियाँ हैं भाईजान। ये नंबर 2 पे यार, नंबर 3 वाली ले आ, मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, छोटी सी वीडियो बनाते हैं। और ये नंबर 3 पे आ गया माशाल्लाह। देखें मेरे भाई, असल चीज़ हो ना भाईजान, दिल भी करता है दिखाने को, और ख़रीदने का भी आपका मन करता है कि ये ले लें भाईजान। वैसे मैं जो वीडियो आपको दिखाता हूँ फ़ौरन इंशाल्लाह आप जो है ना ले लेते हैं। बकरियाँ दोबारा कभी नहीं दिखाई, ये सिर्फ 8 है, बाकी बकरियां बहुत खड़ी है, सिर्फ 8 की वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ मेरे भाई ये 2 बच्चे देती हैं, इडेटोरे को ये 2 बच्चे देती हैं, और 2 लीटर इनका दूध होता है एक टाइम का। ये वो नस्ल नहीं है कि आम नस्ल जैसे आप देखते हैं औरों के पास, हमारे पास हर क्वालिटी होती है। लेकिन मैं आपको आज बहुत बड़ी बकरियां दिखा रहा हूँ मेरे दोस्त। ये नंबर 4 पे आ गए, आप देख लें 4 पे माशाल्लाह। ये दिखा यार 5 वाली ले आ, ये नंबर 4 पे आ गई है मेरे भाई। सारी बकरियां 3 से 3.5 महीने की हैं। एक बकरी 1 महीने की प्रेग्नेंट है, यही 1 महीने की प्रेग्नेंट है मेरे भाई। और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, इसको देखें, बकरी तो देखें मेरे भाई, ये बकरी है माशाल्लाह जैसे बछड़ा खड़ा हो। बहुत बड़ी बकरियां माशाल्लाह मेरे भाई, ये है ज़बरदस्त नस्ल। अच्छा यार 2 लीटर कोई आम बात नहीं है माशाल्लाह, बड़ी बकरियां देती हैं ऐसी बकरियां, और छोटी बकरियां नहीं दे सकती यार। ले आ, और 6 नंबर वाली बकरी ले आ। ठीक है, ये नंबर 5 पे दिखा दिया मेरे दोस्तों को, फिर चला फिर आके दिखाते हैं। रेट आपको शेयर करता हूँ भाईजान, असल चीज़ रखते हो ना तो फिर हमसे रब्ता किया करो। ठीक है मेरे भाई, मेरे पास हर कैटेगरी का माल है। मैं कहता हूँ अपने दोस्तों को, जिसको मैं फार्म बना के दूँ वो 1 नंबर माल जो है ना रखे। ये नंबर 6 पे थी, बिल्कुल देखिए माशाल्लाह तैयार हो गई हैं सारी बकरियां।
اور یہ نمبر 7 پہ آ گیا. ایک ایک بکری دیکھیں میرے بھائی, آپ سکرین شاٹ بھی کریں تو آپ کے لیے آسانی ہے, کیونکہ سکرین شاٹ کرو گے تو آپ کو آسانی اس لیے ہوتی ہے کہ ایک ایک دکھا رہے ہیں. تو نمبر 8 والی لیا یار, یہ نمبر 8 والی, پھر آپ کو چلا پھر آگے دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ بھائی جان چیز میرے پاس اچھی ہوتی ہے, میرے پاس ہر نسل کی ہے, کموری ہے, راجن پوری ہے, ابلک بیتل ہے, اور ٹاپ کلاس مکھی چینی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بریڈ ہے. یہ صرف میرے پاس ہی موجود ہے بھئی. یہ 8 پہ آ گیا, ان کو چلا پھر آگے چھوڑ کے دکھاتے ہیں میرے دوست, پھر آپ کے ساتھ ان کا ریٹ شیئر کرتے ہیں. چھوڑ دیں یار بکریوں کو, ادھر چھوڑ دیں, ادھر چھوڑیں. دیکھیں میرے بھائی, یہ دیکھیں, آپ دیکھ لیں, چھوڑ دیں ان کو یار. آپ دیکھیں میرے دوست, اصل بھائی جان کوالٹی کے اوپر ہوتا ہے. اگر اچھی کوالٹی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو نمبر ملاؤ, آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے, کارگو والا نیچے نمبر لکھا ہوا ہے, جو اوپر نمبر کھڑا ہے وہ میرا نمبر ہے. آپ آنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں میرے دوست. یہ آپ کو 50 بھی لینا چاہیں مل جائے گی, 10-20 بھی لینا چاہیں مل جائیں گی, آپ 1-2 بھی لینا چاہیں مل جائیں گی. بات الگ ہے کہ 2 بکریاں لیں گے یا 1 لیں گے وہ آپ کو ملے گی, لیکن وہ ریٹ نہیں ملے گا جو لاٹ کے اوپر ہم دیتے ہیں. لاٹ والا ریٹ بھائی جان وہ پھر کسٹمر کو فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بکریاں خرید رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو لاٹ کا ریٹ الگ دے دیتے ہیں. اور جو ریٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ 1-1 کا 2-2 کا, پھر اس میں فرق آتا ہے بھائی جان. ٹھیک ہے, آپ جو بھی لیں جتنا بھی لیں آپ کو مل جائیں گی, تو آپ ہم سے جلدی رابطہ کریں بھائی جان. یہ بکریاں میں نے آپ کو دکھائی ہیں 8 بکریاں, دیکھیں بکریوں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوالٹی تو دیکھیں, ایسی بکری رکھو یار. فارم پہ رکھنا چاہتے ہو تو ایسی رکھو. باقی اگر پیسہ کمانا چاہتے ہو, باہر بیٹھے ہو میرے بھائی, آپ سعودی عرب بیٹھے ہو, دبئی بیٹھے ہو, یورپ میں بیٹھے, کسی بھی ملک میں بیٹھے ہو نا, تو جلدی رابطہ کریں. ایسی بکریاں بار بار نہیں آتی, اور اس ریٹ پہ بھی آپ کو بار بار بکریاں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہ بکریاں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ادھر لے آ یار, ادھر یہ جو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ 8 ہیں. ٹھیک ہے, تو 8 کی کیا پرائز ہوگی پتہ ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ یہ آپ کو ملیں گی میرے بھائی. ویسے تو ان کا ریٹ 80-90 ہے, لیکن آپ کو اس ٹائم 65,000 روپے میں مل جائیں گی بھائی جان. 65,000 روپے میں مل جائیں گی یہ بکریاں. جلدی جو دوست رابطہ کرے گا 65,000 کے حساب سے. ایسی بکری ویسے آپ کو 90 کی, لاکھ کی ملے گی, کسی اور سے لیں گے تو آپ انشاءاللہ جلدی رابطہ کریں گے, ہم آپ کو 65,000 کے حساب سے یہ دے دیں گے. لوکیشن ڈیرہ غازی خان ہے. فارم آپ کو پتہ ہے, بسم اللہ فارم مشہور ترین فارم ہے. بڑی بکریاں 65,000 کے حساب سے آپ کو ملیں گی میرے بھائی. جلدی رابطہ کریں انشاءاللہ, زندگی پھر میرے بھائی. کیونکہ دوست کہتے ہیں کہ ریاض بھائی آپ نے لاٹ تو تھوڑی دکھائی ہے, ریٹ زیادہ مانگا ہے. آج میں نے ریٹ بھی کم مانگا ہے بھائی جان. ٹھیک ہے, صرف 65,000 روپے آپ کو انشاءاللہ پوری لاٹ مل جائے گی.